All right, it looks like we've got everything set up. I'm going to throw it over to FoldableHuman with Amy. All right, good morning, guys, gals, non-binary pals. It is early Tuesday morning. Welcome. My name is Dan Olson, aka FoldableHuman. I am joined on the couch by Clear as Crystal. Hello. And in spirit by Vexel, one of the other runners of this game. So this is Amy. E vamos lá, vamos começar Amy. 3, 2, 1, go. All right. So this game was released Gostei da roupa in desse cara. 2012 as a downloadable title for the Xbox 360 bem and PlayStation gentleman. 3. It is Sim. published by Lexus Numeric and developed Eu by gostei que ele tá, tipo, headed com as by pernas cruzadas veteran e game com o tablet em designer cima de Paul uma perna. Who you may know from the Flashback series, Exatamente both the como eu estou 1992 agora. original and Uhum. The 2013 remake. Also, the seminal gaming classic. Sim, Shaq chique. Ele e ela, né? Os dois Enforcer estão, Justice. ó. A bit about this plot, Nice just to make cheek. sure you aren't too lost here. In the opening cutscene that we skipped, it's Christmas Eve, and we have kidnapped a child to take her to the city to cure her autism. Oh, wow. Wow. So, all right. And then seemingly Ele unrelatedly, explica o que eu falei the antes, né? apocalypse happens. O apocalipse acontece And the primary e antagonist of this run, a as you may Amy have sussed e out already, is a going to Lana be estão loading fugindo. times. Now, against all reason, I am going to hope that Cara, esse load time aí, meu Deus, velho. Não, sim, é assim. Só por curiosidade, o jogo foi incluído como um dos piores jogos de todos os tempos pela Games Radar Mais em 2014 e em 2017. São as notas do jogo Bucket. Pelo menos eu espero que sejam as notas do jogo. Eu não esteja jogando no tablet. Cara, essa mulher correndo, ela parece literalmente uma coroa que eu vi uma vez correndo atrás de um ladrão no centro. No tapa, no tapa, ela tá correndo igualzinho a mulher que corre atrás de ladrão. Juro pra você. Um salto alto e tudo. Olha, parece tranquilo a jogabilidade, mas pelo que eu vejo aqui, teve muitas reclamações de como funciona a física do jogo e tal. Então, assim, eu já dou parabéns pro cara, porque ele deve estar fazendo milagre. Tô muito com a vibe desse jogo do Silent Hill 4, velho. Silent Hill 4 é uma porcaria. Then from there, I was joined by Vexel and Jet também fazendo speedrun. Gostei muito desse cara. FoldableHuman. Initial cracking, and then after we were accepted to SGDQ here, we were joined by veteran spooky game speedrunner Starwin, who has spent the last couple of months helping us further refine the game and optimize this route. So, Ele tá comentando que immensely valuable work over the last. Os developers deram uma ajuda para fazer a rota do jogo, inclusive. Então ele tá agradecendo a eles. So I'm actually new to not speed running as a whole, but this is my first proper speed run that I have been involved Esse with. gordo, This is my first GDQ. Tem. O maluco ali andando. Eu não consigo entrar, aí do nada um brother aparece, tá aqui ó, um negócio de DNA pra você. Eu juro que eu fiquei tipo assustado por 3 segundos. Né? O que esse maluco vai fazer ali andando daquele jeito? E bem, existe uma boa possibilidade de, no meio da run, ele travar, porque esse jogo tem vários problemas de load. Também achei, Wanda. Completely divergent from that. And the train conductor has come out to play and is in a very bad position here. What the fuck? What the fuck? I'm sorry, dude. There we go. Can I get around him now? É isso aí. Ele escapa de um zumbi e se assusta com um quadro. Oh. What? So that train conductor doesn't Ok, ainda bem que eu parei de jogar esse and jogo. usually he meets me at the end of the hallway. Vai ficar muito irritado com essa câmera.
This time he decided to just stand in the one place where I can't get around him. A gente ainda acha que o gordo vai pegar ela. So just gonna... These puzzles here we actually need to solve properly. Esse puzzle ele muda toda vez. Não é padronizado. There we go. Ponto positivo para o jogo. Now we're able to get through the grill. Esse sidekick seu, esse gordinho aí de preto ali, anda tão esquisito quanto a mulher. Presta atenção que conforme ele bate nos zumbis que ele pretende matar, ele abusa de como eles se movimentam. Ele tenta usar o momento de atacá-los no meio da ação de ataque deles, para que eles não completem a ação de ataque, por causa do knockback do ataque. Knockback é o empurrão. E aí vocês encontram a Amy pela primeira vez. Hold hands with Amy if I can get her out of the bathroom. There we go. Because of this offset pivot point, it can be difficult to navigate around. Mas ela tá quebrando o braço, a mão da menina, o punho dela. We're all friends of Cello. Esse detalhe. We can all call him Cello. All of us. Minha filha, você precisa coisar esse joelho aí, joelho esquerdo. Tá, meu foto, tem um buraco enorme aí no joelho. She is essentially a glorified inventory upgrade. Oh, there's one of the fun little just things that we don't really understand. Por que você acha isso, Santo Vírus? Ó, total de sustos com o gordo 3 pra mim já, viu? O gordo já sustou 3 vezes já. Agora vocês estão vendo um sinal nas costas da Alana, né? Isso é basicamente como está a infecção zumbi dela. A Amy cura isso. Simplesmente de estar perto, ela cura. Então, quando ela tiver que ficar longe da Amy e for atacada, ela pode virar um zumbi, certo? E vocês acabam de ver uma criança de 8 anos mostrando que sabe hackear as paradas. Please open the door. Please open the door. Get me there. Let me out of here. All right. So this whole, as I said, I am new to speedrunning. I started a project on Twitch, basically a show called Speedrun Learning Curve that was essentially dedicated to this process of really taking a run from bare bones and bringing it up to a completed presentation, and I really liked that framing of it, the learning curve aspect, the idea that we are never entirely done, that the curve for these things is never finished, that it goes upward, that it improves, sim, e bem, basicamente o inimigo do jogo é a Phoenix Corporation, a Phoenix Foundation, desculpa, que quer pegar a Amy para analisar e usar, basicamente. Então você também tá tentando fugir deles. Sim, Oficial Luther, esse jogo é um atrativo assim como todos os outros. Dá pra jogar muito do Around, que só tem 8 minutos, né? Olá, Cyborg, bom dia. Bom dia, Cyborg. The speed stuff and get it below an hour, get it down to below 50 minutes, below 45 minutes. It's pretty forgiving in that regard. There's no immensely complicated techniques that you need to learn. Probably the hardest thing is the ele tá dizendo que não é um jogo difícil de aprender e que o mais problemático são os padrões de ataque. O gráfico é bem ruim pra 2012, cara. Parece um estilo bem Silent Hill, se você olhar bem. Amy is pretty doable. So if you're looking for something to get into, and
I'm suddenly okay. There he is. There is a possibility that Marcello can get glitched 2012 out in já that last tava em room Dead in the chain link Space 2, maze, and cara. he'll just run around in circles forever, and you won't O find Dead out until Space 2 é you muito bem feito. go back O to 1 de 2016 2006 é and muito just bem, losing Amy on bem screen melhor 3 feito que is esse. Pode ver que toda vez ele tem que ficar girando e voltando all right. pra poder pegar a Amy, porque ela solta e ele tem que, pela maneira de como anda, ele tem que... Cello has a magic key that can just open any door. Boy, would that have É um Silent Hill piorado mesmo. A recurring motif that we'll be seeing through the rest of the game is elevators with controls that are nowhere near the actual elevator. Just on different levels. Just on different levels, in different rooms entirely. So proud of you, Amy. You did it. There's Chapter 3 is going to have just a truly Que é isso, like Incom? just Esse jogo é phenomenal control fantástico. placement for one of its elevators. It's called a puzzle, Dan. Ele ganhou 2 vezes o prêmio de pior jogo. Yeah, we'll get back to the architecture in a bit. So right around the corner here, there's going to be probably the main tech thing that we'll be doing on Chapter 1 here is I'm going to cut this corner really close. Ah, full block na próxima madrugada, esse aqui fugiu. Ele é muito grande para o full block. Attack and use that to move forward so that we can get under this table and trigger Marcello's closing dialogue, which then all overlaps itself. And tentando nos ajudar. And that's the end of Chapter 1. And now would be actually a great time to read some donations during the loading here. Excellent, because we got a lot coming in for this one. We have a $250 donation from the Children of the Cross. Says Stream Chat is here to cheer you on. Aww. Good luck, Dan. Thanks, everybody. Thank you. We have a $100 donation from NYC John. Says, but why would you want to beat Amy quickly? The story and gameplay are so rich. Good luck. A doação falando, por que você quer terminar o M rápido? A história e o gameplay são tão bons. Verdade. Dan, seriously, Dan's content is fantastic, and watching him build the speedrun from a hilariously broken, terrible game has been a blast from start to finish. A premissa é interessante, Incom. Eu vou até falar um pouco sobre ela aqui. A Amy, ela é uma criança autista e psíquica, ela tem poderes psíquicos. E anda junto com a protetora dela, que é a Lana. Elas estavam numa cidade que foi infectada com uma praga zumbi, e a Amy é imune e ela consegue curar a Lara, né? Então eles estão tentando fugir de lá, e ao mesmo tempo, além deles quiserem fugir dos zumbis, eles também estão fugindo da Phoenix Corporation, que quer pegar a Amy pra fazer experiências nela e explorar, e abusar, né? Você no jogo tem que basicamente proteger a Amy, né? É um jogo de escolta, basicamente. Se você não gostava de quest de escolta, imagina o jogo inteiro dela. Então vocês estão procurando um doutor em Silver City quando acontece um problema com o trem, e aí vocês param aí. São missões de escolta de jogos que eu me lembro da Ashley do Resident Evil 4. E o pessoal achava aquilo, mano. Oh, by the way, Cello died. Oh yeah, and Cello died in that last in between those. Era muito horrível, cara. Those two chapters. It turns out that Deve ser melhor do que toda hora essa mulher falando: parabéns, Amy, você foi muito boa. Parecendo que tá falando com o cachorrinho, tá ligado? And yes, we already have giant ogre creatures, even Agora chegou com o zumbi coringa. Eu sou medo, tá dando o G-bait no grandão lá. So this is our second Deu a zombie volta type no that we're going to grandão. be encountering. We affectionately refer to them as Jareds, and the primary zombies as Steves. It's a Bom dia, nonsense Litalo. joke that we just developed in chat. R4 jogando com a Ashley. Running the game. Fantástico, Nicolas, fantástico. Perfeita descrição. So the really fascinating thing that I find about this story is I do want to try to sum it up, but it Eu resists tô tão orgulhoso de summarization. você. Because even if you know literally everything that happens in the story and you can describe it, it still doesn't make any sense. É uma criança autista, ela faz The muita ends coisa. just don't line up in any meaningful way.
So the brain resists it, and you find yourself being like, it's like, okay, well, what's happening is it's like, okay, so there's the Phoenix Center gráficos that Lana, I 4K. guess, works at, and Amy is a test subject, but wait. All right, so this is going to be our first checkpoint reload. So this first one we're doing just because reloading at this checkpoint is faster than waiting for the rest of the level to load manually. But immediately after this, we're going to have another checkpoint. E é bom, assim, é bom você usar os saves, porque na primeira versão original o jogo não tinha checkpoints. Aí eles soltaram um patch depois para adicionar os checkpoints. Flashback to Marcello and his classic line, let's try finding a phone, as we look into a room where there's no phones. So we need to lure this ganhar o prêmio de pior jogo do ano mesmo. Just click on the lock that hasn't Rolou um esforço muito forte. Yet and reload the checkpoint, and it will solve that puzzle for us. So the checkpoints, broadly speaking, how they work is they will just set your inventory to whatever the game expects it to be, or that it logically should have been for you to get to that point. I'm a little sad, actually, about how much we've cut out of Chapter 2 in a speedrun sense, because there's too much here from a game design standpoint to talk about. I can really just encourage you to play Amy casually. Eu gostei do cara, mas ele tá falando pra gente jogar a Amy casualmente. Não, cara, não cai na dele. So those red things that I ran through back there, I mean, I'm sorry for mentioning something that we just went past, but in our initial play, we got stuck there for almost an hour. Like, I think it was like 55, 56 minutes, because there is nothing in-game that actually indicates how you're supposed to approach that puzzle. And the answer, what you are supposed to do is you're supposed to walk through those as slow as the controller will allow you to. Like, just absurdly slowly creep through them. Or, as we discovered, you can just plow through them at full. Basicamente você teria que ir devagar aí, né? Pra não tomar o choque, mas aí simplesmente é mais rápido, toma o choque e continua correndo. From a design standpoint, I'm actually fascinated by this room, just because it indicates sort of an approach to what the designers wanted to do with the game. They wanted it to be a lot more open world than it wound up being, so you have a few environments that are just these giant complex spaces where there's literally only one thing to do. It does make me curious about what this would have looked like if they had had, you know, more time, more resources, if things hadn't gone poorly. It was developed by a very small team, and, you know, they did their best. Ele tá falando que, véi, se não fosse um time tão pequeno que tivesse feito o jogo, ele podia ter sido melhor, né? Eles tentaram o melhor dele. Isso pra mim é desculpa, cara. Agora ele tá mandando a real que realmente é um péssimo jogo, mas é divertido de fazer speedrun. In practice earlier, I forgot this green key card, and that was embarrassing. And now I'm just waiting. Tem gosto pra tudo, Alex. Ele esqueceu o cartão. And get out here, and I don't know where the second soldier was. Did he not load? He didn't show up for work today. That's good. He's the second soldier that usually kills me. So if he's gonna call in sick, I'm not gonna complain. All right, we're gonna stop here. E quando a Amy não tá com ela, ele pode usar seringas para se injetar e curar do... Oh no. Oh no, I'm just gonna start that one over. Reload's a different solution if you load it again. There we go, end of chapter 2. Sabe como é que funciona a lógica desse puzzle? Juro que eu tentei entender. Eu não consegui entender a lógica do puzzle, não. O que eu percebi é o seguinte, ele avisa na parte de baixo quando você acerta. Então você deve ter um número X de tentativas para entender a lógica de tudo, o que está certo ou errado.
So that's going to be the Porque são quatro The blindfolded blindfolded final boss. ícones, né, girando, later tonight. e 4 espaços, All right, we e have a ele te $25 dá donation uma from solução a correta. huge pair of googly Então eyes. você tem que, Says, basicamente, "Wanna achar uma donate lógica to naquelas outras para Renaissance poder on encaixar. Frontier and support their good work. Dan, also known as FoldableHuman, and his stream co-host Crystal are my favorite streamers, and Folding Ideas is one of the best YouTube channels out there. Save the animals." $10 from the F. Paris Cat says, "Hey, Dan and Crystal, thanks for your dedication for playing the best, worst games ever made. Joyzy for the win." Você consegue Money pegar essa goes to doação que Runners foi agora, ou Alone, para ler? $10 from Qual foi o valor? Emma174 says, "Good luck É on uma your que run, fala Dan. do melhor Make pior jogo. Amy, the cat, not the game, proud. Also, can you please explain the corn emoji Que meme?" So I'll explain the cat thing first. My cat, completely coincidentally, my cat is also named Amy. It is pure coincidence. The corn emoji meme. I don't know if I can explain it quickly No. on stream here. It takes a while. That takes a while. But I have very strong opinions about corn So strong. and our societal relationship to it. Needless to Esse say. daqui aqui do Lobo So das chapter 50 3 de 5 here reais is que disse: the one that has, Olá, Dan, eu acordei frustrated us the 5 horas da most manhã from para a assistir sua speedrunning run ao vivo. because E eu tive que it doar really para feels like poder, there should be para more poder dar room to suporte skip both ao games. meu, And so the ao first meu half of the criador de level was conteúdo this giant favorito. room that we just Venho run assistindo back and forth isso across, por mais de and, 5 anos e even though agora it doesn't é really bom take te very ver long, na it feels like it's a lot longer than it is because it SGDQ. feels like it's an eternity Boa sorte no because resto you're da run. just going Não, up não é these essa. elevators and down these elevators and I told you. É uma Dan, que fala, it's a puzzle. tipo, called a puzzle. estou adorando ver o melhor pior It's like a jogo, good uma puzzle. coisa assim. Agora a Amy tem o poder de Shockwave, né? Literalmente ela faz uma onda, So this is empurra as actually a coisas good ou time destrói. to then, because it's just Ela já usou agora há pouco. really quite boring Vai ser bem útil. puzzles. This is a good time to talk about, I guess, some of the textual elements. Essa daqui é muito boa, do Amy, and in Jordan particular the character of 149, Amy doa and how she's $10. handled. This isn't something that we've Eu really me sinto heard. mal We pela touched on this Amy during the intro, quando that Amy assim is que o jogo saiu, autistic, mas except com this is a essa thing that really only exists in senhorita signifiers. falando com There essa is no pobre direct reference garota to autism como in se ela the fosse um game, cachorro, but eu there não are me sinto tão paratextual mal assim. references to it. It was Destrói used esse in game interviews in Foldable. promotional materials for the game. The developers did, Ele me fez chorar. highlight this aspect of it, that it's like things are, Muito amor para escorting this autistic character no through these binary environments, pole. and they were using that as essentially cred promotion. But unfortunately, Amy's autism is a thing that really only exists in a pop culture sense. That what we have really is we have a we have a shock mind that doesn't want to play ball. They're so much more sensitive in this chapter. They really are. We essentially have all of the standards of a frustrating companion. Ele tá falando AI, que basicamente they behave in nonsensical todos os ways, problemas they de um companheiro te acompanhando, esse jogo tem, run around at né? random, and Que aí não responder signifies those direito, marks of fazer caminhos errados. just being a poor AI have instead been interpreted as, oh, well, this character is autistic. And unfortunately, this just ends up perpetuating, really kind of negative stereotypes of. Ele comenta que, tipo, a Amy não parece nem um pouquinho a questão de autista e tal, e que isso, na verdade, pegou muito mal na época do jogo, né? Porque isso, na verdade, não só não retrata a situação, como também pega muito mal para a comunidade autista, realmente. Então, assim, foi bem mal. Um erro dos desenvolvedores na história. Hitting them with a grown man's face. All the babies had a grown Tem man's culpa no face. Yes, I cartório. know it has to do with they wanted to depict the baby Jesus as having, wisdom and the wisdom of babes. But still, you end up with all of these kids with just adult man faces, and she's really evocative of that. So if we're going to get chaos, this is going to be it.
this is where things tend to go just terribly wrong for me. All of these zombies that we ran past are likely to catch up. Agora ele tá numa parte bem difícil que os zumbis devem incomodar ele bastante. So what we're actually doing is we are come on, Amy, grab my hand. Grab my hand. Come on, you can do it. There we go. We're backtracking to the beginning of the level to recharge Amy's powers at this rune, because this is going, even for the time that it takes us to backtrack, it's still going to save us time in the future, because now the next puzzle we don't need to solve at all, we can just bypass it entirely. Once she's done, e ela recarrega os poderes dela escrevendo no tablet. Let's go see where the zombies decided to move to. Por quê? Eu não sei. Chances are good they're waiting for us at the top of this stack of boxes. I hope you like climbing 3 stacks of boxes in a row, and I hope you like. Each one is like an animated cutscene. Each one is an animated cutscene. Sim, e tem esse detalhe, né? Para ganhar velocidade você skipa cutscenes e ai. Here we go. All right, this is going to turn into a real punch. Porra, as escotas de Dead Rising são muito horríveis. Uhum. Right. Não sei se vocês estão reparando, mas os zumbis estão literalmente esquivando os golpes. Você esquivar, cara. Parece uma dança Aquele gingado ali de capoeira dos zumbis. Rapaz. Africano, algo assim. Eles têm essa maneira de fazer esses movimentos. Por isso que quando você vai atacar, você prefere atacar quando ele tá atacando, porque aí ele não faz o gingado de capoeira, né? E outra coisa para salvar tempo, eu acho que vocês já perceberam, quando ela tenta subir em algum lugar, é literalmente uma cutscene. Então você pode simplesmente esquipá-la. Então toda vez que ela tenta subir a Amy, alguma coisa assim, ela vai esquipar essa cutscene para salvar tempo. Don't allow the zombies to drain Amy's vital essence. Well, she heals me every time I get sick. She's become a cure for the virus. So, I don't know if you all caught this, but so what we're trying to do in this level is we're Pelo trying to menos get from a the garota train tá station fazendo to tudo the que ela metro. tá pedindo But direitinho. now we're Tudo running que ela quer no through caso. this, and I completely spaced out on actually skipping the puzzle. All right. So we needed 2 shockwave charges in order to break both of these boards, and I'm just doing it in a slightly less optimal order. Suboptimal, as chat would say. So we're going from the train station. Five Gods, se você quer ver os jogos que vão ter, digita exclamação agenda. Aí vai ter toda a ordem aí. Já tá no nosso fuso já. It's very evocative of like 90s level design, you know, if you're thinking like Duke Nukem, Quake, Blood, Hexen, when they would try to tackle urban environments that you would, you know, the engines couldn't really handle true verisimilitude, and so you would just get areas that sort of evocative of Jogos de escolta no geral são muito chatos, luta, dependendo de qual seja o tipo de escolta, ou quem você está escoltando. And so the environments would just kind of blend from one into another. Please stop letting go of my hand. Seria M1 Sif. There we go. Exatamente. Sometimes the game is just like this. Possível. Just refuse to hold on. Não, realmente, assim, você vai jogar os jogos, você odeia as missões de escolta. Esse jogo é só escolta, então, eles tiram na cabeça, velho. And pull these boxes out of the way, because climbing ladders is for chumps. Now, one of the things that I was actually thinking about is that it is a little bit absurd that things have gotten this run down, this broken in the, at this point, like 45 minutes since the apocalypse happened. Generously speaking, maybe a couple hours, depending on how much time went by in a few of the cutscenes. Oh, there's my favorite kind of Amy losing grip, the frame drop. Dos motivos porque a Amy solta a mão da Lana é simplesmente porque o FPS do jogo cai. E aí ela solta. But so if the world is this bad already,
The logical answer is actually that it was already this bad before the game started. That this is just what the world of Amy is already like. And if you ask me what that means, I don't know. But that's chapter 3. And so this would be a good time for more donations. All right, we have a $40 donation from a fan from Japan. Says, "Hey Dan, good luck on the run. I couldn't miss one of my favorite streamers live. Luckily, time zones are finally in my favor, so I can catch the run at a convenient time. Send my regards to Amy the cat. Donation goes to Crystal's Choice." We have a $250 donation from Kane and Lynch Venezuela level. Oh no. Says, "Dan, why did you skip me? I'm narratively essential to the entire Kane and Lynch duology. Now you'll never know what happened to Jenny or Riffic or Carlos." I hate that level so much. I hate it so much. We have a $250 donation as well from the fifth Matt. Says, "Hey Dan, longtime fan of Folding Ideas. So happy to see you here and showing us this gem of a game. Money to incentive of your choice." E uma das doações é de a pessoa fez como se fosse um personagem do jogo que tipo, foi pulado na história. E o Runner simplesmente odeia. Alright, so coming into chapter 4 here. Chapter 4 is going to be Uma doação de R$100 do nome que diz SGDQ. Só tem uma coisa a dizer. Cala a boca e pegue meu dinheiro. Boa sorte e todos os runners sejam o mais rápido possível. Then down the hallway, at the end of the hallway, we're going to have another one of our old friends, the Proximity Mines, which we can get through. Oh, one shock. We're going to push Steve just to slow him down. Grab this heal. Ele vai tentar pegar o cura ali, mas não deu muito certo. Deu umas erradinhas ali, ou na verdade o jogo simplesmente se recusou. You're so good. Cara, a animação da corrida é muito engraçada. Tchau, cuidou do Steve ali. Tchau, Steve. Grab the key card, open the gate. Zoolander turn to get out of the gate because Lana really likes to get caught. Ó, o pedreiro 666 tá comigo, ó. Que aflição ver esse tablet na perna dele, parece que vai cair. Ele é um true gentleman. Ele não vai deixar que ele caia, não. Eu confio nele. Não, se ele não deixar esse tablet cair a run inteira, velho, props pra ele, vai ganhar meu follow. Ele joga esse jogo, não vai ganhar, não. Ah, muito interessante. Aquela área ali era uma área que literalmente seria um problema pra ele. Ela é uma área que seria problema. Quando ele injeta a cura, no momento em que ele tá se curando, ela continua curando. Então ele consegue passar por ali tranquilamente. Oh, hey Amy, where'd you come from? So in my casual run, this moment right here at the doorway is actually where I got stonewalled for a long time. It's actually quite difficult because you're expected to engage very heavily with the combat mechanics, and I don't know if you've noticed, but this game is a little bit janky. So instead what we're going to do is we're going to reject the implied rules of that scenario and just run down to the end of the hallway where we can watch the zombies spawn and watch them just trickle in one by one instead of swarming us. Basicamente, ele fala que o jogo é meio torto e em vez de fazer o caminho pretendido, ela vai simplesmente esperar que os zumbis virem o caminho dele, porque é mais fácil. Like how they spawn, that they kind of do this like tilt up thing. It's weird, but fun and funny. All right, so there's number 3. So we've got, we should be right on time for our train. Any second now. No. Come on. There we go. And that's chapter 4. Boa. Ele terminou o capítulo 4. É uma doação de R$5 do Mega Slayer. São 6 capítulos. 21A. Ela diz: boa run, bom runner, boa causa, mas sério, como é que ela consegue correr dessa forma com esse salto? Jurassic Park feelings. Sword Squad is rooting for you. Sword Squad. We have a $50 donation from Anonymous. Says, "What a great surprise to see Dan on this event. I love his videos and I'm looking forward to his run. A doação de R$5 do Jonathan 162 que diz:
Eu estou certo de que minha namorada Sarah vai ficar triste se eu não salvar os animais. Então, R$5 para salvar os animais. $5 para salvar os animais. Tem uma doação de R$10 do Missing Second Soldier. Hey, olá, Dan. Eu estava me sentindo um pouco mal hoje. Eu não consegui chegar até o evento. Espero que sua run vá bem, mesmo eu não estando aí. Doação para... Alright, so Chapter 5 here is meant to be a culmination of all of the skills that we have developed in the preceding chapters. And we're going to use a few of them. Os loads desse jogo são muito demorados, cara. Push the dumpster, sneak past Letterman jacket, count to wait for the sky to turn pink, and then crap, Crystal, what's okay. next? So you got infected? Dá pra ler muito mais que 10. Okay, so you snuck past the Letterman guy, you push the dumpster. You have to push the second dumpster to block the second dumpster. Okay. No, we don't have to block the guy. We skip that. Okay, call the Amy over to the... No, you're pushing the second dumpster. Call the Amy over the pipe. Skip that. Push the third dumpster and the car out of the way. Pushing the car. Okay, so you have to go past the 2 zombies to the payphone and then use it to lure them away from the glyph. Then you have to retrieve Amy and bring her to the glyph to charge her silence bubble power, then go back to where you retrieved Amy and use the silence on the broken glass. And then follow the zombie in the gas station halfway around the pumps, go through the gap in the fence, cross the parking lot, charge Amy's shockwave power again from the glyph on the door of the tow truck, face the main shockwave around the corner of the brick building to the left, then you have to go over the car in the middle of the street, hitting the second car, triggering the alarm and luring away the zombies. You have to fire a second shockwave behind you at the car in the parking lot of the gas station, luring away the zombies patrolling to your right. Basicamente ela tá explicando. Hiding behind the single piece of fence, fire a third shockwave at the car you originally fired a shockwave past the first time, luring the zombies back towards the tow truck. Sneak down the street towards the blockade, ducking into the alley on the left. Then you have to pick up the yellow key card and the board, and then kill the zombie in that final alley. Okay, I'm just gonna pick up the key card instead. And then reload. Ela basicamente falou toda a rota. Ele falou, não, eu só vou pegar aqui a chave e vou dar reload. Oh, hey, Amy, where did you come from? Funciona. So, this next little bit here, I'm really bad at. Foi momento meio cômico que eles tentaram fazer. Eles fizeram, quer dizer. Sim, deu certo. Por um instante a gente caiu, a gente falou, fodeu, tá ligado? So this soldier is going to come out, and now we need to evade him. But the fastest way to evade him is to get into this locker, which changes a trigger so that we won't get instantly killed when we try to run through the door. Que nice, você vai dentro do locker só pra mudar uma espécie de trigger que acontece, que era instant kill. Nope. Okay, there, come on, Amy. No, just go. There we go. There we go. Alright, didn't die. Provavelmente ele fez isso mesmo. Aí era esperado que ele morresse. Only an Amy would it be bad Mas ele that conseguiu. you're bad at throwing a child off ledges. Tudo que ele tinha que fazer era empurrar a Amy pela escada, mas estava de boa. Alright, now we descend into, again, 90s level design, the mandatory sewer level. Mandatory. Let's hear it for sewer levels. Woo. Yeah. Alright. So we'll just put this small child through small vulnerable child through this jagged rusty gate. This was actually the level that during my casual run I started to sense that Amy might actually be pretty good for might turn into a good speed run. There's a glitch that I found in this level that we don't use anymore because it's faster. We found faster ways, but this gate that I'm opening right here, so what's going to end up happening is there's going to be a whole bunch of zombies that are going to spawn. It's going to be essentially another gauntlet like in Chapter 4, but if we close this gate behind us, then the zombies just get frozen in place. Their pathing glitches out, and they don't... Uma coisa que ele não vai fazer, porque existem meios mais rápidos, mas que podia ser feita, que era aquele portão que ele abriu quando ele começou a explicação. Ele poderia abrir, virar e fechar o portão. Isso mexeria com o patching, né, como os zumbis andam, e eles ficariam parados.
ao invés de seguir ela. I have a confession to make. I just brought Amy down so I could use her lantern to see the bridge. I didn't actually need her at all, and I'm not Normalmente você teria que trazer a Amy pela lanterna, mas você não vai precisar. She's fine. She can take care of herself. She's fine. She's got magical powers. She's fine. It's fine. It's fine. It's fine. She's fine. E ele esquece a Amy pra trás, mas mesmo assim termina o capítulo 5. Tem uma doação de R$10 do Lyrax. Ele diz: Olá, Dan. Olá, Dan. Você se lembra quando alguém fez a brincadeira em que ele colocou uma imagem sua photoshopada jogando Amy na SGDQ? Bem, eu acho que agora a brincadeira se tornou verdade e está realmente acontecendo. Boa sorte na run e que tudo corra bem durante ela. Que legal. Tem uma doação de $5 do RPD274. Ele diz: Olá, Dan. Eu nunca vi esse jogo antes. Por favor, me diga que a história dele é lógica, sensível e razoável e que faz sentido, como The Book of Henry's, como o livro de Henry. Ele já fez um upgrade no pé de cara. Antes era um porrete, agora é um pé de cara bonitão. Já rolou um upgrade, Félix. Alright, so we're into chapter 6 now. Time is going to be coming up pretty quickly here. E a gente vê esse zumbi aí, loucão. Unless things go wrong. So I just want to reiterate something that we've talked about a little bit about implicit rules. What the fuck is esse zumbi correndo, velho? and survival horror game then comes with it a whole bunch of implicit assumptions about how you are supposed to engage with it. And Paul Quissette actually talked about this in one of the promotional interviews for the game, saying that Lana is a normal woman set in a very hostile environment. It wouldn't make sense to see her just run onto an enemy and hit him frenetically. Yeah, why would she do that? So what we're going to do is we're going to trap the final boss in an elevator E and é hit him assim frenetically with a que você mata o último 3, chefe 4, do 6, do 7, jogo. couple dodges, 8, 9, Prendendo ele no elevador e 10. enchendo ele de bolacha. Oh. Já foram 11, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 20, 22, 21, 23, 22, 24, 23, 25. E tempo. 24, time. E esse aí foi M, gente. Meu Deus. Jogaço, hein? Que jogo. Parece... incrível. So that's Amy. Any questions? So many questions. And now, if you watch through the closing cutscene, you get just the mother of all sequel bait for a sequel that will probably never come. Eu também achei que era o Ryuki de Death Note. We did. So Chagarella. if Paul Cassette wants to actually finish Amy, he can do it. And yeah, I guess that's it for us. Thank you so much. Paul Cassette, if you saw this, merci pour le travail, and Dr. Sans Frontières, merci beaucoup. Thank you. Ainda rolou francês ali. That's it for us. Sim, tiveram várias doações de pessoas da França. Eu não li porque obviamente não sei francês. That was FoldableHuman with